इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर 3 जजेस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। आइंदा हफ्ते तमाम 13 जजेस दस्तयाब। रोस्टर जारी कर दिया गया। 7 फरवरी तक 6 डिवीजन बेंचेस, 13 सिंगल बेंचेस मौजूद होंगे। दूसरा बेंच नए ट्रांसफर जजेस जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल। तीसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान जज हों। इस्लामाबाद के वकला ने हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों को मुसरद कर दिया। जजेस तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीति पर मबनी करार। वकला का आज हड़ताल और कन्वेंशन का ऐलान। दूसरे सूबों से जजेस लाना कबूल नहीं। बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार ने मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। कहा 10 फरवरी का इजलास बदनीति पर मबनी है, फौरी मनसूख किया जाए। सूबाई का बार काउंसिल से भी एहतजाज में साथ देने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर अयाज सादी की रिहाइशगाह पर आमद। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा, खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बेहतर होते हुए मुआशी अशारिये, बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों और आलमी इक़्तिसादी इदारों का पाकिस्तान पर बढ़ता एतमाद खुशाइन करार दिया। डिप्टी स्पीकर को बेटे की शादी पर मुबारकबाद भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की मुलाकात। हुकूमत के साथ हालिया मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई के रवैये पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमत को साथ लेकर चलने में अयाज सादी की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। बाने पेचाई के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। वफाकी वजीर अता तारक कहते हैं, पिंकी, गोगी और कप्तान मुल्क को लूट कर खा गए। खुदा का वास्ता है सीरत का नाम ना लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत पर भरपूर तवज्जो दी। पाकिस्तानी मईशत दुनिया की बेहतरीन मईशत बनेगी। बानी पीटीआई मुस्बत सियासत करें तो उनके मामलात दुरुस्त हो सकते हैं। राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। कहा साइफर समेत कई मुकदमात ओपन करने की जरूरत है। जुनैद अकबर खफकी मिटाने के लिए फाशिस्ट जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के इस्तीफे से मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फौरी इंसाफ के लिए आला अदलिया में जजेस लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाकर मर्ज से महफूज करेंगे। बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए। हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। ये मुश्तरका काविशों से ही मुमकिन होगा। लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के करीब। मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। सूबे के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स भी कायम। 5वीं क्लास तक खुसूसी निसाब तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर खुसूसी तलबा के लिए 9206 मुआवन आलात की फराहमी। 7702 आलात समात, 307 व्हील चेयर्स, 300 वॉकर्स, 344 बैसाखियाँ और 500 सफ़ेद छड़ियाँ दी गईं। BGNF इनको पाकिस्तान वापस लेके आए, ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। और सबसे ज़्यादा जो BNF का रोल है, उसके बाद ASF है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है। लेकिन मैं सऊदी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। कोई भी नाम होगा जिस वक्त हमारे खिड़की में आएगा वो बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। बेगुनाह फैमिली को फंसाने वाले आलमी ड्रग गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों से सऊदीया में कैद फैमिली की रिहाई के बाद वतन वापसी। वफाकी वजीर की लाहौर में मुतासरा खानदान के घर आमद। कहा ANF की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। नताइज सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार हुआ बचेगा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर कश्ती हादसात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस एक और इंसानी स्मगलर मंडी भाउदीन से गिरफ्तार। मुलजिम FIA गुजरात को मतलूब था। मुलजिम ने मुतासरा शहरी जैगम और दीगर को स्पेन भिजवाने के लिए 49 लाख रुपए का मुआहदा किया। गैंग के दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।
بزدار دور کا ایک اور کرپشن کیس سامنے آ گیا۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں عثمان بزدار دور حکومت کی آڈٹ رپورٹس کی چھان بین۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ملتان کی جانب سے مریضوں کی ادویات کے 32 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز غیر قانونی طور پر استعمال کرنے کا انکشاف۔ مالی سال 2020 اور 21 کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کی آڈٹ رپورٹس پر کارروائی کا آغاز۔ کراچی میں پولیس امریکی خاتون میں خون کی کمی کا انکشاف۔ بیماری کی تشخیص کے لیے جناح ہسپتال میں MRI سی ٹی اسکین اور دیگر ٹیسٹ۔ سرپھری محبوبہ نے ہسپتال عملے کی بھی ناک میں دم کر دیا۔ انتظامیہ سے 1 کلو مسالے دار مچھلی کی فرمائش کر دی۔ عاشق کی یاد میں 5 منٹ میں 1 کلو مچھلی ڈکار گئیں۔ نفسیاتی وارڈ میں ڈاکٹر، نرسیں اور مریض منہ دیکھتے رہ گئے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ بجلی صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ روپے کے ریلیف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر۔ درخواست رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی۔ سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ قومی ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن۔ برطانیہ نے PIA کے فضائی حفاظتی شعبوں سے متعلق آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ DFT کا آڈٹ مکمل ہونے کا بھی قوی امکان۔ PIA نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ٹرمینل 4 سے آپریشن کی تیاری شروع کی تھی۔ ٹرین روانگی سے 48 گھنٹے قبل ٹکٹ واپسی پر اب 90% رقم ملے گی۔ ٹرین کے 6 گھنٹے یا اس سے زیادہ لیٹ ہونے پر مسافر مکمل رقم واپس لے سکیں گے۔ ٹرین کی روانگی کے بعد 2 گھنٹوں کے اندر 50% ری فنڈ ملے گا۔ پاکستان ریلوے نے ٹکٹوں کی نئی ری فنڈ پالیسی جاری کر دی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے میچز کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان۔ ٹکٹوں کی فزیکل فروخت کل سے شروع ہوگی۔ 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کے 108 آؤٹ لیٹس پر ٹکٹ دستیاب ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے میچز کے ٹکٹوں کی تفصیلات مقررہ وقت پر جاری کی جائیں گی۔ سہ ملکی سیریز کی تیاریاں۔ ٹکٹوں کی فروخت 4 فروری سے شروع ہوگی۔ ٹکٹس آن لائن یا پھر فزیکل طور پر نجی کوریئر کمپنی سے خریدی جا سکیں گی۔ قومی ٹیم لاہور میں LCCA گراؤنڈ میں پرسوں ٹریننگ کرے گی۔ دوسری چیف آف آرمی سٹاف نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا پرومو جاری کر دیا گیا۔ پرومو میں تھیم سانگ بھی پیش کیا گیا۔ نغمے میں آرمی چیف ہاکی چیمپئن شپ میں شریک ٹیموں کے مقابلے بھی دکھائے گئے۔ آرٹیکل 200 کے مطابق صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کا تبادلہ ایک سے دوسرے ہائی کورٹ میں کر سکتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ٹویٹ۔ کہا کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام جج صاحبان نے آئین پاکستان کی پاسداری اور تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اس واضح آئینی شک کو ترجیح دیں یا کسی خط کو؟